niyo ujuri uringaniza ikigero cy'ubushyuhe n'ubukonje. Nywele ndiyo ambayo inaweka kiwango kizuri cha joto, hali ya hewa ya joto ama ya baridi. Kwiri zuba rije riza rikarishe, jinsi hii jua inakuja ikiwa imewaka sana, umusatsi ushira nk'ubukonje ngo tudasara. Iwe umusatsi ujumenya ibintu bigiye kugeraho cyangwa se ni kusema ya kwamba nywele huwa inakuwa na ile ujuzi ya kufahamu kile kitu ambacho kinataka kufikia kwenye kichwa. Nuko umusatsi uje kubwira makuru aharaka ukava wirukanga kandi nta gukubwi. Ni kwamba nywele inakuambia habari mahali ambapo kuna ole unakimbia pasipo kukwambia. Ubwinshi bw'umusatsi kumutwe, wingi wa nywele kichwani. Ufite mukafite umusatsi 90,000. Yule anayekuwa na nywele kidogo ana nywele Linda Afya. Katwinjire ku musatsi. Acheni tukaenende kwenye nywele. Umusatsi, hizi nywele Biblia ni zivuga neza ngo n'imisatsi yo ku mutwe ya nyirabaze. Biblia ndiyo ambayo inazungumza vizuri ya kwamba na nywele za kichwani kwenu zinahesabiwa. Muranyumvise? Je, munaelewa vizuri? N'imisatsi yo ku mitwe ya nyirabaze. Na nywele za kichwani zimehesabiwa. Mu gitabo cyitwa umubiri muzima, katika kitabu ambacho kinachoitwa mwili ambayo inayokuwa na afya, haranditse ngo mu cyigisho kibanza bavuga ngo kwirisheveri ni kino kimeraho umutwe. Katika fundisho inayoanza walisema hii kiungo ambayo inayoota kwa nywele hapa juu. Baranditse ngo waliandika ya kwamba ngumusatsi ngo ntabwo ari akaregeya, eti nywele si ka kiungo ambacho kanachojitokeza kwenye mwili ambapo akafahamike, ubwo n'urugingo rufite akamaro kimwe n'ikiganza bali ni kiungo ambacho kinachokuwa na mafaa kama vile mkono. Niyo mpamvu Yesu yavuze ku musatsi. Ndiyo maana Yesu alizungumuza kuhusia nywele, avuga ko n'umusatsi wo ku mitwe yacu bazwe. Akesema ya kwamba na nywele za kichwani petu zinahesabiwa. Ni Luka 12:7. Ni Luka 12 mstari wake ni wa 7. Ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu yose urabazwe. Na hata nywele za kichwani kwenu zote zimehesabiwa. Uyu musatsi urabazwe. Hizi nywele zinahesabiwa. Yanditswe muri ico gitabo cy'ubuzima ko iliandikwa katika kitabu hicho cha afya ya kwamba ubwinshi bw'umusatsi ku mutwe, wingi wa nywele kichwani, ufite mukafite umusatsi 90,000. Yule anayekuwa na nywele kidogo ana nywele ni 9,000. 90,000. Oui, 90,000 cheveux. Donc ukihesabia moya. Arongera aravuga ngo ufite mwinshi afite 140,000 cheveux. Na yule ambaye anayo nyingi ana 140,000 cheveux. 140. Ni 1,140. Aravuga ati, akisema ya kwamba uburame bw'agasatsi kamwe ngo uburame, eti maisha ama kiwango ya kuishi ya nywele moja ni hagati y'imyaka 2 kwenda ku myaka 4. Eti ni katikati ya miaka 2 kufika ku miaka 4. Agapfuka. Baada ya hiyo nywele ndipo inapomaliza zeeka inatoka. Imisatsi sigara mu gisokozo yisokoje. Hizo nywele ambazo zinabakia ndani ya kichanua unapochanua nini ambayo unayotosha. Ni hagati y'umusatsi 40 n'imisatsi 80. Ni katikati ya nywele 40 ama nywele 80 ama 80. Muranyumvise mwese? Je, mumesikia vizuri? None waravuze ngo umusatsi rero dora kazi kawo. Wanasema sasa ya kwamba hii ndiyo kazi ya nywele. Bavuze umurimo ukurikira. Walisema kazi inayofuata. Baravuze ngo ni régulation de la température. Niyo ujuri uringaniza ikigero cy'ubushyuhe n'ubukonje. Nywele ndiyo ambayo inaweka kiwango kizuri
cha joto, hali ya hewa ya joto ama ya baridi. Kweli zuba rije riza rikarishe, jinsi hii jua inakuja ikiwa imewaka sana, umusatsi ushiramo ubukonje ngo tudasara. Eti nywele inapofika kwenye kichwa, kwenye nywele inaweka hibaridi ili tusiwe wehu. Habakonje cyane umusatsi ugashushu. Kunapokuwa kumepatwa na baridi sana, nywele inachamusha kichwa. Ndiyo maana ushobora kumva wagize nyababa mu mutwe, unasikia ya kwamba usikia maganzi katika vidole vya mikono, ariko mu mutwe hakaba hagiyemo ubushuhe, lakini unasikia katika kichwa yako hakuna shida. Barongera bavuga kandi kazi kaka, walisema kazi ya pili ni pano solaire, eti ni pano eti ya jua. Mnaiona mapano ngo akazi ka gatatu, eti kazi ya tatu détecteur des objets ou la proximité de vent. Iwe umusatsi ujumenya ibintu bigiye kugeraho cyangwa se umuyaga. Ni kusema ya kwamba nywele huwa inakuwa na ile ujuzi ya kufahamu kile kitu ambacho kinataka kufikia kwenye kichwa, ama upepo ama upepo ambayo inataka fikia kichwa, inaanza kuikapte vizuri. Kindi cha nyuma, hii kazi ya mwisho nuko umusatsi uri kubwira makuru ahari akagu kava wirukanga kandi ntagukubwiye. Ni kwamba nywele inakuambia habari mahali ambapo kuna ole, unakimbia pasipo kukwambia. Harahuga rukumva kuvuyeho kuko kwenye unafikaka na huyu asikia hataki, tunasikia nywele imekutoka hako. Ako kanya ukumva utahagarara n'iminota. Umesikia mahali hapo huwezi shimama hata dakika. Nta muntu kongore. Na hakuna mtu mwenyewe amekunongonezea. Kumva ubwoba burari. Unasikia oga inakuya. Ariko inkuru zibwiwa n'umuntu. Unasikia nywele lakini njozo zilikuwa sasa zimekutoka hako kwanza. Niyo mpamvu umusatsi. Ndiyo maana nywele ufite akamaro kuri mwene muntu. Ina maana sana kwa ajili ya mwanadamu. Muranyumvise mwese? Je, umesikia nyinyi nyote? Noneho umusatsi ni mwiza. Kumbe nywele ni nzuri. Umusatsi urarya nguko n'ingingo zose zirya. Eti nywele inakulaga kama vile viungo vingine vinakula. Hari upfuka rero kuko utagaburiwe. Kuna muda ambapo inaondoka wakati ambapo haukuilisha vizuri. Hari gihe imvi ziza ari nyinshi bitewe n'ibibazo n'imirimo myinshi ufite mu mwanya. Eti kuna muda ambapo hata nywele nyeupe zinatokea kwa sababu ya shida na matatizo ambazo unazo nyingi. Niyo wananiwe mu bwongo imvi ziraza. Na wakati ambapo umechoka katika akili, katika bongo, imvi zinatokea. Yubukoresha cyane imvi ziraza. Wakati unapotumikisha akili sana, na hizo nywele nyeupe zinatokea. Mukabisoma muri kitabo cy'Abami muzingo wa 198. Hiyo mtaisoma katika kitabu cha Shuhuda gombe la kwanza 198. 198. Linda Afya.